Hallelujah. Osoro asomdwe enkan. Onyankopon a obo osoro ne asase. Odofo na somdwe emfri yen agya nyankopon sam. Na enka obi biara. Ne kra kondo heaven. Na ne kra kondo se Awurade o save ne life. Ewo nyankopon ne doba Jesus Christ ensem. Odofo yetoa heaven akwantuo ne so. Ewo Jesus Christ timu. Enwumrei meton safre wani diem. Ewo nyankopon na sem kronkron mu. Na sem a wankwati. Na sem a ode bo so ne asase. Na sem a ode bo menew. Na sem a ema nkwa. Na sem a ema bambo. Na sem a esiesie ye kra de yekoda nkwa jim. Na sem a ekata ye kra ho. Esanse Awurade asem ye ntema. Na no na chichire ye kra ho a ye kra enne deja. Hallelujah. Odofo. Baby a wo bia. Eni Kristo Yesu nya adwen baako. Eni wonkonkron nya adwen kro. Na fa wo kra ne wa adwen. Fa fem. Nyame obo osoro ne asase awie. Me pesa ye di nkomo fa Kristo Yesu hu biu. Na ye toa heaven akwantu no eso. Ewo Jesus Christ dimo. Asama mi ken. Sa wo ye Kristo ni a. Anasa wo ye obi a waji Yesu Kristo adi. Na wama ohu kwan. Na wama ho konkro ti wo mu. Na wani kire heaven New Jerusalem. Obeti dia meka yase. Hallelujah. Odofo ye mompaye. Isanse ye kwati nyame won konkro a. Na se me kasa. Meka ni pasem. Na me nso me mpesa meka ni pasem. Me pesa me kan nyame obo soro ni asase na sem. Edi kire me no. Ewo Jesus Christ dim. Ye na Awurade ase. Awura mo awura. Nyame tumfo. Nyame nokwafo. Wa wasem ye nokre. Na wasem emuda ho pefe. Ene Awurade animonyane ani die enka wudin. Wa wote wa hinwa kronkron no mu. Na Awurade hwan ene wudin Jesus Christ ese. Wo ye kronkron. Me die ani die mawo. Me da wase. Se ene Friday yi wama mahu 1,000 years. Na wama ma di 1,000 years ene Friday. Isanse wasam se dako eye wani so mfi apem. Na mfi apem eye wani so dako. Awurade ani die enka wudin. Awurade wasam ba ema nkwa. Ema tenetene. Ema nida ho. Ema ye kra ho fi. Na ema ekire ye kwampa no ema ye fa so. Nyame onkonkron. Da bia ne ne a woje. Ene Friday yi nso ogwama Israel hene kronkron. Wo hwie wo moja gu Israel kronu mu. Na moja ne tene edru aman nyina so. Ema yenya mama mufuoi ebi beson ye so. Ema ye kra ho fi efiye. Ogwama yeda wase. Nyame ene January Friday ogwama yede awope efise wasem mu da ho pefe. Nshranka wudi. Ewo jen Awurade Yesu Kristo ogwama no a obeji eningwase wo ede ma me ne ono. Awurade mama nyina hu se uyo nyame ye da wase. Ewo wodoba Jesus Christ di mu na me bom paye adum nti. Amen. Odofo ye bedwindwin Awurade asem ho. Ye to heaven akwantuo ne eso. Na ye hwe ahemfo nwoma no a eti edu nwotwe no. Na Elijah ka asem bi awiei asanum ye midududu na me pesa me no ye hye ye kye sa nkwaje nsemi nti me de beto nnwom ahemfo nwoma no. Odofo nyame te se dia ote
onsesa na onsesa nso da efisi odi ni bɔhye so Awurade asɛm mu da ho pefee minu adofo sɛ wafa Yesu a fa ne yie sɛ wagye Yesu Kristo adi a fa ne yie enya ne a wopɛ entoto wo ho ase ɛwɔ honhom kronkron anim Emma boni megina ne kronkron bia Emma nia enhye ne die ne onyam no Odofo Emma ni gina Kristo Yesu ne kronkron bia efise otena hinwa kronkron no so na hwan no ne Yehowa se Odofo Yesu yo hene na mepesa meka kire wo se yama mama nyina hunu se ono ni onyankopon ma mene o Kristo ni a yaji Yesu Kristo adi meno a Yesu Kristo ona ni doso na obegina yakoma pon achi na obo mu na ono ankasa fa yadwene yakoma na yeja yepem ede ma no se onfa yenye ba no yema saa ohini onhu se ono ni yenyankopon esanse Elia owo 1 Kings ahimfo nwoma no chapter 18 verse 24 no okenkan a mama nyina nhunu se woni yenyankopon na mama nyina enhunu se woni yenyankopon odofo ena wiei mi bisa me no se Yesu Kristo na ya ginedi no yehu se onu ni yenyankopon ampa na yehu se papai obu atentene ne ampa na yehu se nasem eye nokure trudo ampa mama mayhunu se uni yenyankopon hallelujah minu adofo enche na Yesu aba wo yo Kristo ni a manyame won konkron hu se onu ni wonyankopon manyame a obo soro ni asase no onhunu se onu ni wonyankopon ewo Jesus Christ dimu fa wo pe okra no honhom wadwen nyina fa som Awurade wonyankopon se dia ope enye de wo ope hallelujah minu adofo ye di Awurade ho komo yenko Luke chapter 12 na yenhwe se Awurade yenyankopon no yesom no se de yenye pe ana se de ono ope hallelujah Luke chapter 12 verse 49 message atifian sam title amedema na ne se mama yihunu mama nyina hunu se Awurade ni yenyankopon ewo Jesus Christ timo meka o Kristo ni meka me papa nyame afrew meka wiase asofo nyina asofo kronkron wona wodi anim ede ye ko heaven new Jerusalem wona sem ena meka ho woka ho ewo Jesus Christ timo hallelujah odofo yama amayama yihunu ema manyina hunu se Kristo Yesu onini yenyankopon oye kronkron ne hote na natammu eye nokre hallelujah mama hunu se uni erade mama hunu se uni yenyankopon o yi mama ntibio sa uni erade na yenya wani mwa dumo nyamye ye mama san hunu sa ye yara Yesu ye kronkron mama ntisa oyi Jesus oye kronkron mo mama hunu sa ye imani ye kronkron aradi na yenya na ni mwa adumo oh yeah na yanya na ni madumpa odofo mama intisa yera Yesu ye kronkron
Mariasi nyinante ewo wana sumuse abaja no ye kronkron ye mama wunu se ye Israel kronkron yine no odi ne hene ye na yanya na ni mwa adumo ye na yanya na ni mwa adumo. Hallelujah. Odofo meni wa ya ji Yesu Kristo adi. Meni wa ya fa Yesu Kristo se ye kra ne ya je nkwa. Yamma Yesu Kristo hu se odi hene wo kronkron mu. Yamma Jesus Christ enhu se odi hene e wo nokre mu. Yamma Jesus Christ enhu se odi hene e wo natamwo mu. Yamma Jesus Christ enhu se odi hene e wo ne kronkron bia. Na se me no se ya ji Yesu adi a yamma ni hu se oye kronkron na otse na hinwa kronkron no so. Nyankopon no ana odi hene e wo 1 Kings chapter 18. Odofo ote se dia ote enenso na onsesa da. Odofo Nyankopon na odi ni mamsem na odi ni kronkron ensem ewo sofo Eli mo penso no odaso ye nyame onchange ye oye unchangeable God said ya otie no sa na sem tie na sem tofamu a epro na fifi asane betoye mu a esese ye proma no se Nyankopon asem etoye kra mu a esese yen me no ye ku ye ho ne ye proma no na efifi na eso aba. Hallelujah. Odofo erinche na Yesu aba adurumre wose yedi akukro duro eni namu ye ni ye pamuka pefe ewo Jesus Christ dimo. Hallelujah. Erinche na owura na ba ye ko Luke chapter 12 verse 49. Awurade asem se Yesu Kristo anu asem ni o se na me ba se mirbeso asasi suja na se asoda da edie bio na merehwehwe. Awurade asem ni Luke chapter 12 verse 49. Nyankopon ni doba Jesus Christ na eka sei o se me ba se mirbeso asasi suja na se asoda da na se jana soda da na se ni jano asoda da no okana sem. Hallelujah. Se Nyankopon na ne honhom kronkron tumi so na se ni jana soda da eden na onhwehwe bio. Awurade asem ni odofo me kanfo Jesus Christ amount wafa Yesu afa ni yie se wode wo ho ama Jesus Christ afa ni yie se wama Yesu kwan no wabetena ne temple no mu afa ni yie. Hallelujah. Erinche na Yesu aba Awurade se osoma ne doba Yesu Kristo se omra na omeso sasase ya me ne wo tisui omeso muja na oka me no yen ni Nyankopon asase yen Nyankopon temple no ono ne yen na asase a otim esanse Nyankopon otenetie na nwena me ne enti yen na asase a otim na asase no obase oba be so muja Yesu Kristo bai asase so obeso asase ni muja ode na sama woka wo Adisam chapter 3 verse 18 ose me no ye ntoni nsam sika wabere hu wo jam ena cha se Awurade ba se ode ne ma ajira ode na sam de ye be fa jam na se ye pie mu free a na ya bet se sika wabere hu wo jam ti se gold, precious gold. Hallelujah. Minu adofo ene ye ti nyame na ase ya punyame ene ye ti Kristo na ase ya pono ene ye ti Nyankopon fie ya pono ya fa ya kwan ye de ayepe ye de ya dwene kire yen ye de ya koma kire yen ye de wiase ye de wiase tie na ye tie. Hallelujah. We are serving a living God. Jesus Christ is holy. Yesu oye kronkron. Israel kronkron hene no de oba ne sesare nare no oye kronkron. Hallelujah. Inti se ya fa Yesu Kristo se ye kra ne ya je nkwa dia odofo moma ye ntena kronkron yem ye nsuro Nyankopon na sem ye ni Nyankopon mra nsem so. Hallelujah.
Me kanfo Yesu ama odofo. Moma ya nsum nyame biara. Moma ya nsum nyame sade ayepe. Na se yesum awurade wo honhon ne nukrem. Ene tenene, ene akoma, abubu na apecha. Obetie yen. Hallelujah. Ene wiei me kanfo Yesu ama. Joel chapter 1 chapter 2 ebisa Joel Nyankopon bisa Joel say na mohu sa ensankyerani niema ekoso yi ahometi a mohu bi ewo momre monanano momre so da na Joel bua Nyankopon se da bi. Hallelujah. Ene anwumre ene Friday eye 1000 years ewo Awurade animu. Awurade hwehwe obi agye no. Na Awurade abufuo akogira ne kronkron bia. Na afedie Awurade hwara enhwe. Nyankopon te nani a ente. Hallelujah. Odofo, ubebisa me say, Awurade kronkron bia na. Amumuye akogina no eno ne de wo he. Awurade kronkron bia no a boni akogina ho a ontimi hwe no eno ne de wo he. Hallelujah. Odofo, me kanfo Jesus Christ amount. Me kanfo nyame kronkron na maw. Oso obaase obeso asase suja. Na se aso dada eden na orehwehwe biom. Luke chapter 12 verse 49. Awurade asemuni. Me nuadofo, ma me no yemusa ye ho. Ye wo ye ho we bida, da bida. Enne Kristo ni ye de ne to nyame asafo worship, open prayer. And as a preaching price so on shishana kumamu on shishana adwin me can form the whole world Christians or the four on shishane ho anhwe se ofatase wogina Awurade konkro bia. Hallelujah. On shishane ho emisa ne ho se ofatase ogina ochie di ampon de yetwere no ayempan de oye kasaprekui juda muja tai ohotifo yi konkro hini on hwe se me fatase mi jina Awurade kronkron bia. Me fatase mi di Awurade nwanyanim. Hallelujah. Jesus Christ is coming very soon. He is coming very soon. Hallelujah. Erin chana Yesu aba. Awurade asemni odofo. Ma yenjon pona yenko Adisam chapter 9 verse 5 no. O say na entoto mebe bi beba. Na sa ntutum mebe no Bible say nyame ahye won say ma wonka enwura ma womonka enwura ma womonka enwura na sa ntutum mebe no nyame nankasa ahye won say womo enka nipa womo ni nso ano na womo ha nipa abosumi num. Revelation chapter 9 verse 5 Awurade asemuni minu adofo ni enyame ankasa ka woni twiro mu no ewo Revelation chapter 9 verse 5 no o say o hye won say o mo ha nipa ma wo mo nka asase so nwura wo no mo ha nipa abosomo mako enum na sa entutu mebe na o mo ba no wo mo tiri ti se ma tiri na wo mo siti se jatase na mo nka aboa biara ma omo ha nwura ma omo nka aboa biara na gese nipa omo ni Nyankopon enso ano no Awurade eka se nso ano aye den nso ano ye Awurade asem ame no ye de bekyekere ye kra nso ano ye nyame asem kro gia ye be ma nyame nkonkro kwan na atena ye mu na di hene sade Awurade pe. We are serving a living God. We are serving precious Father. Hallelujah. Odofo mi kanfo Yesu kronkron amaw. Mi kanfo nyame kronkron amaw. Sasa wafa Yesu afa ni yie. Se wo di Nyankopon anim adi ni yie. Se wo na Nyankopon anam so anante ni yie. Emra so se ye gye ye ho free Satan camp. Hallelujah. Emra so se ye ma Nyankopon kwan. Na ode na asem do yakoma mu nwura. Enwura biara ewo mu bone biara ye bone. Hallelujah. We are serving a living God. Odofo. Ni Nyankopon akasa kai wo Adisam chapter 9 verse 5 na me ne wo kasa hui. O say obeha nipa abosumi num. Mami no yemusa ye ho say. Sai virus yi ba ye adi bosumi sen.
si China January 2020 sese ye wo 2021 afi kura na yare no e pende afi na spread odofo me kanfo Yesu ama wo no kure ni akokodro mo me ne wagidifo ahotefo yese ye dia marade the whole world asam na me kan the whole world Christians asam na me kan yese ye gina rade ginam na ye di ama wiase ye gina nyame ye ginam ne ye bompa ye akọ arade kronkron bia odofo ya twire yakoma mu ana ya ma ye ho kwan ana achiwade na atene duru awrade animu a na Yesu Kristo eka ho asem wo Luke chapter 12 verse 49 say obase obeso asasi su ja na se aso data edie bio na ohwehwe odofo awrade asem ni erencha na Yesu aba wafa Yesu afa ni yie woni Yesu na nam ene ne nante wo honhom ni nokrem woni Yesu na nam pa wo ho achi woni Jesus Christ na nama pa wo ho achi si yesi ye gina awrade konkrobia na si yesi Yesu afra awrade so wonji en wonji en wo hu ye mobo na won save yen no wonfa yen hinta dia odofo me kanfo Yesu ama me no agidifo me no ahotefo me no yenya yapa ye ho achi me no yenya ye chi Kristo tum se wotum ye de opa biara moma ye prapra yakoma mu yama Yesu Kristo moja ne kwan na wonhuru ye mu na wonto ye ho na ofa ye hye ne dia ni monyam na eja na eredere no Bible dia dance say odi ye nwuma be fajam na se awrade de ye nwuma fajam na se ya anhia bambo ye dia awrade de ye nwuma fajam na se ya anhia asundwe ye dia awrade de ye nwuma fajam na se ya anhia enkwa tentene ye dia awrade asemuni. Hallelujah. We are serving a living God. Mini adofo yan toso na yenhwe Joel ya say akọ 1 Kings ni bio odofo nyame asam ye nokre eli bompaye na o refuse anyame foforo o deny anyame foforo ye kan anyame foforo bi ne de wo he anyame foforo ye dwamammo anyame foforo ye nkontompo anyame foforo ye niema sakasaka Galatians 5 eka no verse 20 verse 19 up to 21 anyame foforo ebi nie yamre mu ya ye wo Europe ebi abosom nhye wo fie but nyankopon achiwade aye bosom hye wakoma mu a odofo me can play with Jesus Christ di mu jai twe wo ho esanse awrade hwehwe akronkron bia no mo asole gina na mo di ama wona wo hwehwe enkwachie. Hallelujah. So for Eli sole ewo ahemfo ngoma no eti di nwotwe nyenye yimu a eye aduasan sia no ekopem aduasan so na esanse so for Eli oye kronkron wa awrade animu nti no tetemre mu no nyame na wo no oye tetemre mu oda so ye nyame awrade tie no na Eli bompa ye na okachire awrade se we read it from chapter 18 verse 36 up to 37 no Bible say na so for Eli bompa ye na omosa ensuo kuragu ejam eja yesansuo gu jam nanso esanse so for Eli ni nyankopon wa pam nti me ka hye nyame ani onyansa awrade asama ye nokre no eda di pefe wo first ahemfo ngoma no 1 Kings chapter 18 verse 36 up to 37 Bible say na so for Eli bompa ye no Bible say na Eli bompa ye no Bible say na Eli bompa ye no onyankopon bie osoro na eja efri soro na ebehye akonfo ni nyina ebehye abosonhuho ni nyina ebehye demonic spirit nyina ebehye ancestral curses ni nyina ebehye bola so niema ni nyina awrade asemuni odofo wafa Yesu minu adofo wafa Jesus Christ ampa minu adofo wafa Yesu sa wo kra ne waje nkwa ampa
a wope ogie kronkron a wope bambo kronkron a wope ahotoso kronkron a wope se wodi won kwame woni wo ma adofo me kanfo Yesu ama the whole world wo wafa Yesu fa ne yie wo wonim Yesu nsu tomrika hwehwe na je wo kra nkwa erinche na de beba na ba awurade asem se di onyankopon do wiase na ode ne doba kra wo no ma yen no obi biara obeji na di no wanyira na wanyada nkwa. John chapter 3 verse 16 odofo enche no wura na ba se wonimu Yesu a mekanfo nyame kronkron yama se wonfa Yesu se wo kra ne waje nkwa mekanfo nyankopon obo soro ne asase ni otumi kum ni otumi sei di otumi mankwa di otumi kasama oposrochi yedin di otumi kasama oposrochi yedin di otwetwa pomu asinesini di otompotro ewo Israel mra no mo wanko asummu no. Hallelujah. Sanya mi na mekanfo na ma erenche na Yesu aba odofo wafa Yesu a jai wupem ema Jesus Christ esanse waka wona semu ewo Luke chapter 12 verse 39 oso oba se oba be so asase suja na se jana so dada eden bio na orehwehwe awurade asemuni mini adofo mayi Yesu akyerew mayi Jesus Christ akyerew mayi aba ajana akyerew mayi aba ajana akyerew mayi elimu nyankopon no Elijah nyankopon no Ezekiel nyankopon no Daniel nyankopon no Moses nyankopon no. Hallelujah. Maye Abraham nyankopon no de oto Abraham no na okose Sodom Gomorrah ohun sa Abraham sutie na ochi Abraham ni na busua free mu no ochi no ochi Lot efi mu no ochi Lot. Hallelujah. Emra so sa Awurade be chene ma emra so sa Awurade be save ne ma wona wadwira wona komemu na wajai won pemu ama Awurade asemuni ma Awurade kwan no mfa entoma kronkron ye na asem no omfa nchichire wo kra na wo kra anyira erenche na de beba na ba wiase sidifo omo pese nyame nsoja no waso omo pese nyankopon soja no waso omo pese Israel kronkron hin soja no waso. Hallelujah. Me kanfo Yesu ama nti dwane na che wo kra erenche na de beba na ba Awurade asemuni onyankopon wo atumi nyina kra na wasam ye da ho ye tworo kronkron ye kronkron ti wusi wasam so sin wudin nyame enenso dia wo na dia mami ma fami dia wom wiase nyina nso dia wom nyame honhom ma omo nsan kasa dia fata Awurade wasam ni me pese wo kodua enye me pe na wo pe enye ho Awurade wo pe enye ho wasasem yi mu nyame tonfo wo pe enye ho wasasem yi mu nyame nokofo wo pe enye ho wasasem yi mu Awurade kodua wasam sadia wo pe na dia ne kra epe nkwa no onwan enye ne kra nkwa Awurade asemuni. We are serving a living God, precious Father Abba aja nyame kronkron dia Israel ye po no emra so se amama imufo se ye besum nyame a ye som no se Awurade pe ye nya ye pe muma no na ode ye sie nyame de ye besie ka wakoma to yam sa wo bebra wakoma ase wo be ma wo ho kwan na wa yesutie ama Awurade asema orinya wo orimpa wo masoya Awurade din ya hye mede me ho atoso wani me hwammo Awurade asemuni mayi Yesu akyerew odofo mesre wani diem wonsaka maseji a wonso yi Jesus Christ kire yi Israel konkron hinu ni kire yi Jehovah nisi kire yi Jehovah Rapha kire ashada chikainu nyame kronkron no yini kire de oma Ezekiel o hye nkongu nompa akokwa ho no Ezekiel chapter 37 no we ni kire wo kronkron ye mu a ono so be yi wa kire no do be hinta e wo Jesus Christ dimo onyankopon hire odofo wonsaka message ya mra Awurade de na asem ebrewi onso ma ho kwan na wo de wo mfa woni ufie tu wo mafo kasa kire wo ma kasa kire wo kunu kasa kire wo yire na mompa mo ho achi erenche na owura na pie na ni onyam Awurade asemuni nyame nhyiraw
Nyankopon shraw. Have a nice day and wonderful day.